গতকাল রাতে ভারতের আক্রমণে পাল্টা জবাব দিতে যায় পাকিস্তান, কিন্তু জম্মু কাশ্মীর সীমানায় প্রবেশ করা মাত্রই ভারতের এয়ার ডিফেন্স এভাবেই গুঁড়িয়ে দেয় পাকিস্তানের ড্রোন ও যুদ্ধবিমান। এতে কাশ্মীরের F-16 এবং দুটি JF-17 নামিয়ে দিয়েছে ভারতের বিমান বাহিনী। একদিকে ভারত তার নিজের সীমানা রক্ষায় যেমন সচেষ্ট ছিল, তেমনি আবারও বীরের মতো পাকিস্তানে ঢুকে হামলা চালায় করাচি সহ বেশ কিছু শহরে। ভারতের এমন সামরিক জবাবের কারণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে তার বাসভবন থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আরব সাগর থেকে করাচি নৌঘাটিতে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে ভারতীয় নৌবাহিনীর সব থেকে শক্তিশালী বিমানবাহী রণতরী INS বিক্রান্ত। মুহূর্তেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় করাচি। আর এমন আক্রমণের পর পাকিস্তানের জনগণ দেশটির সরকারের উপর আক্ষেপ করে বলছে, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई। অন্যদিকে গতকাল রাতেই আরেকটি অঘটনের মুখে পড়ে পাকিস্তান। বেলুচিস্তানের মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ দখলে নিয়ে নেয় কোয়েটা শহর। পাশাপাশি সেখানে বেলুচিস্তানের স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দেয় বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি BLA। এদিকে ভারতের যুদ্ধবিমান নামিয়ে দেয়ার পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রেমী গণমাধ্যমগুলোর দাবিটি যে মিথ্যা, তা CNN এর কাছে স্বীকার করলেন খোদ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. একদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধ এবং স্বাধীন হতে চলেছে বেলুচিস্তান, অন্যদিকে নতুন করে ভারতের আক্রমণে লন্ডভন্ড দেশটির গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলো। আর নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে রাতের আধারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেফ হাউস বা বাংকারে। সব মিলিয়ে এক দিশেহারা ও অসহায় পাকিস্তানকে দেখছে গোটা বিশ্ব। ডেস্ক রিপোর্ট, bibangla.net।